ପତ୍ର ପଡ଼ିଲାଣି ବୁଝିଲ। କଖାରୁ ଗଛ ପଡ଼ିନି, କଖାରୁ ଶାଗ ପଡ଼ିନି, ବିନ୍ସ ଫିନ୍ସ ବି ପଡ଼ିନି। ହଁ ଡଗ୍ ବୁକ୍ ବି ପଡ଼ିଛି। ଛତୁ ଅଛି, ମସରୁମ୍ ଆମର ଛତୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେ ଛତୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏ ଛତୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ର ମସରୁମ୍ ନବା, ମସରୁମ୍ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ସି? ଏଇଟା କଢ଼ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଏଇଟା ନବା, ଏଇଟା ପଚାର ତାକୁ। How much for this one? Oh, I'm so sorry. You can go. Are you guys getting anything? Yeah. Okay. Wait on. So this one would be about $10. Sure. Yeah. Good job. Yeah. Basta, ta. Yeah. Can you please sanitize? हाँ? बीन्स नवा, ये जो ये नवा बा, पीस नवा बा। पीस जरा खराब हो गई। भल्ला नहीं। नहीं भल नहीं देखिए भलटा देखिए गार्लिक गोटा को 5 टଙ୍କା धनिया पत्र दरकार नहीं अलग जगह Onion no. ना थाओ 2 ଟଙ୍କା ना Lettuce no. ना ना Okay, that's ये पियाजटा नहीं आसना पियाज गोटे हाँ 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 गोटे okay. नहीं बस ଆଉ କଣ ଦେଖିବା କି